Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV. Na prvi pogled djeluje kao Samsung. Ne, ovo nije Samsung, ovo je Meizu 20 koji je izašao 2023. godine, kad i Samsung S23 serija i Xiaomi 13, tako da ću vam pokažem ove zaboravljene asove ovdje kod nas. Nažalost, ovi telefoni su se nekada prodavali i kod operatera, to je bilo još davnih dana, kod nas ih nema. I na globalu ih nema uopšte, zato što su oni se prioritisali da prave automobile. Meizu je član one Geely ili Geely grupe, tako da eto, otprilike za vas koji ne pratite mobilnu tehnologiju, pogledajte. Staklo. Doduše nigdje nisam pročitao kakav kvalitet je ovog stakla, aluminijumski frame. Pogledajte, sa desne strane imate pojačavanje i smanjivanje, power on off taster, dole imamo USB type C, imamo zvučnik, prima dve nano SIM kartice, nema mogućnosti za eSIM nažalost zato što je ovaj model za kinesko tržište. 190 grama je težak, 8 mm je debeo ili tanak ovaj telefon, ima IP54 certifikat, nažalost nema 68, 6,55 inča je ekran OLED, 144 Hz osvježavanja, 800 nita je HBM. Pogledajte kako se vidi na suncu, ima ultrasonični čitač otiska prsta, 1080 x 2400 piksela, 20:9 je odnos stranica, 402 ppi. Ovaj telefon ima pravi always on display što mi se sviđa. Evo kad poklopimo ovaj senzor, posle nekog vremena ugasit će se always on display, a ne kao kod nekih telefona da vam se troši baterija u džepu ili u torbici. Hoću da vam pokažem biometriju na ovom telefonu. Pogledajte kako radi čitač otiska prsta. Munjevito. Ajmo još jednom da pokažemo. Znači čim prislonim odmah odreaguje. Ajmo da imamo face unlock. Bum. Ajmo treći put. Iako sam ja iza telefona. Nije najbrži, ali može se reći fantastično radi bolje nego svaki Samsung. Ovaj model je došao sa Androidom 13 i Flyme OS 10, sada je trenutno na Androidu 14 i Flyme 11. Sad, da li će dobijati neku nadogradnju, ovo je po meni sramota, zato što su dobili samo jednu Android nadogradnju, možda dobije i Android 15, ja bih volao da dobije, inače pokreće ga Snapdragon 8 Gen 2, isto kao i Samsung S23. Ovaj model ima 12 GB RAM-a i 256 GB one UFS 4.0 brze interne memorije. Evo radimo 20. krug ovog ekstremnog stresnog testa od 20 krugova, poprilično je vruć. Ovo je simulacija video igrica, ajmo da izmerimo temperature na ovom telefonu. Evo sa prednje strane. Znači 50 stepeni, ajmo da idemo na frame-u. Evo kao što vidite prelazi 50 stepeni. Poprilično je nezgodan za držanje, pravno kažem, zato što ima metalni frame, staklena leđa. Ajmo da sačekamo rezultate pa ćemo da idemo. Evo završio je. Evo pogledajte. Test 76,2% je stabilnost, brojke su skroz ok, ajmo da pogledamo i Antutu test, evo pogledajte, to su fine brojkice za Snapdragon 8 Gen 2, evo pogledamo i Geekbench 6, evo pogledajte, to su skroz ok brojke, ipak je ovaj telefon star 2 godine, a unutra je prava zver od procesora. Ovaj telefon ima stereo zvuk, ajmo da pustimo neku novu copyright melodiju. Evo pogledajte ovu autorotaciju, to sam pokazivao na mnogim telefonima. Dole ima pravi zvučnik, gore je slušalica poziva, ajmo da pojačamo do daske.
Nije nešto glasan, ali zvuk je skroz ok. U njemu je kineski ROM, znači od jezika ima samo engleski jezik i kineski jezik. Nažalost, meni to ne predstavlja neki problem, evo čisto da vidite taj Flame OS, znači on pomalo mene podsjeća na MIUI nekadašnji, međutim ima dosta manje opcija i podešavanja, ima duple aplikacije, ima privatni prostor, podržava Wi-Fi 7 mrežu, Bluetooth 5.3, proximity mu je fantastičan, čak može da se namesti i kalibracija proximity senzora, što je odlično, ima nativni snimač razgovora i to mi se sviđa. Evo, snimio sam čisto testa radi. Samo da vidim da li radi snimanje poziva, si čuo nešto? Nema, odlično, sad sam uključio snimanje. Ovom prilikom pozdrav za mog prijatelja Dekija, morao sam da testiram ovaj snimač razgovora da vidim kako radi. Ovo je Flame. Ima duple tapove za paljenje i gašenje, ima velike i male foldere, nažalost ne može da se namesti ovako kad povučete prstom na gore da uđete u aplikacije kao nekad MIUI što je imao i kao iPhone, znači sve aplikacije izbacuje ovdje na početnom ekranu, tako da eto to je malo problematično kad se čovjek navikne pa onako mahinalno krene prstom na gore, a ništa se ne dešava, jedino možete da uđete ovako u multitasking. Spuštanje sa pola ekrana možete da namestite ovako da vam izlaze notifikacije, povučete još jednom kao kod Samsunga ono staro njihovo. Nema onaj sidebar sa strane, ali može ovako iz donjeg desnog ugla da se povuče ovako i da pokrenete direktno, na primjer neku aplikaciju, evo ja mogu Gemini ili neki Translate, nešto što namestite što vama treba, na primjer za brzo pokretanje aplikacija. Rekao sam već da ovaj telefon je došao sa kineskim ROM-om, samim tim su Google aplikacije, Google servisi onemogućeni bili na ovom telefonu, tako da je vrlo prosto kod njega, već sam to pokazivao na nekim kineskim modelima, znači Google bazični ovi servisi samo se omoguće i instalira se vrlo prosto Play Store na ovom telefonu, tako da sve normalno radi kao i na svim ovim globalnim, nemam nikakvih zamjerki, s obzirom nekada zna da kasne neke notifikacije, ali meni to i nije veliki problem s obzirom za novac za koliko sam nabavio ovaj telefon. Baterija na ovom telefonu je 4700 mAh, podržava 67W žično punjenje ili Power Delivery 3, tako da sam ja to punio sa nekim mojim sekundarnim punjačem i vrlo sam zadovoljan sa brzinom punjenja. Ja sam ga nosio 2 dana kao svoj primarni telefon, bez problema sam pravio 5 i više sati screen time-a sa ovim telefonom. Nažalost, na ovom telefonu ne postoji Circle to Search opcija na koju sam ja navikao zbog onog prevodioca najviše i tako nekih stvari. Ne mogu da ga koristim zbog tih stvari kao svoj primarni telefon, inače ovaj telefon se sjajno pokazao u nekom radu. Ima i ove offline geste, na primjer pogledajte kako pali munjevito ovaj njegov LED ring, ima 5 dioda, znači ovo bukvalno probija oči koliko jako se vidi, znači pošto ima stvarno odlične hardverske specifikacije, znači nemam zamjerki na njegov rad, on radi sve brzo i munjevito, znači nisam našao ni jednu manu, ni jedan bug. Doduše, ponekad se desi kada otvorim neku aplikaciju, bude onako otvorena mala, kao plutajući prozor, to me malo nekada nervira. Naprimjer, ne otvori ovako u full screenu, nego otvori onako kao plutajući prozor. E sad, da li je to bug ili jednostavno tako radi ovaj sistem, jednostavno to je tako kako jeste. Ajmo da pređemo na te famozne kamere. 50 megapiksela je glavna kamera sa optičkom stabilizacijom, nisam video negdje da ima elektronsku stabilizaciju, može da snima video u 8K, može da snima video u 4K, u 30 i 60 fps-a, 16 megapiksela ultra široka kamera i zamislite, pročitao sam da ima telefoto kameru od 5 megapiksela, što meni to nije jasno, nigdje nisam video gdje se ona nalazi, pošto kada slikam i fotografišem, to sam provalio, zadržim ovdje gdje je ovaj LED ring ili ovaj blic, kada stavim ovdje prst ništa se ne dešava, znači i kad zoomiram, tako da li je to greška na ovim sajtovima gdje sam gledao na Kimovilu i GSM Areni, jednostavno nisu me ubedili da oni imaju telefoto kameru, ali eto, našao sam te podatke, selfie kamera je 32 megapiksela i snima video u 4K u 30 i 60 fps-a. U nastavku videa pogledajte kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo damo neki sud i o ovom telefonu.
Snima Meizu 4K 60 FPS-a. Kao što vidite, dan lepi uslovi. Dva puta zoom. 10 puta zoom. Pa ponovo glavna kamera. To vam je to. 4K 30 FPS-a. Ajmo malo ultra široka kamera. Pa 2 puta zoom. Pa 10 puta zoom. Pa ponovno glavna kamera. Vidite da li je bolji 30 FPS-a, 4K ili 60. Evo, kao što vidite, lepo je vreme, prometna ulica, automobili. Ajmo malo još da zoomiramo. 10 puta, ne može više. Ajde da imamo kako radi selfie kamera. 4K, 60 FPS-a, dan lepi uslovi. Evo sad sam malo ušao u hladovinu, da vidite kako to izgleda. Kao što vidite, spaljuje nebo gore. Znači nije idealno. To vam je to. Sad malo 4K 30 FPS-a. Da vidite li ima neke razlike ili bolje. 4K u 30 FPS-a. Pogledajte nebo. Isto belo spaljeno. Sad smo u hladovini. Lagana šetnja. To vam je to. Snima Meizu 20 4K 30 FPS-a. Noć teški uslovi. Ja sad ću da upalim blic. Znači on može da snima u potpunom mraku. Ima 5 dioda koje svetle. Sad ću da ugasim blic. Izađemo malo napolje. Kao što vidite, prava noć. A malo zoomiramo tamo u noći. 2 puta. 10 puta. Pa ponovno glavna kamera. A malo proštamo. Malo ultra široka kamera. Pa 2 puta zoom. Sad ću da stane malo. 10 puta zoom. Evo sad je 4K u 60 FPS. Da vidite kako to radi. Tu ne može ultra široka kamera. 2 puta zoom. 10 puta zoom. Pa ponovno glavna kamera. Snima Meizu 20 4K 30 FPS-a. Kao što vidite, noć teški uslovi. Ove moje ružne žute sjelice. Vidim da je sve crveno. Sad je malo bolje. Evo, sada sam prebacio 4K 60 FPS. Evo da vidite kako to izgleda. Ja znam da 60 FPS je nešto nije sjajno noću. Da malo više treperi slika. Pogledajte kako jedan put zacrvenalo se. To je vjerojatno zbog ovog osvjetljenja. Evo, ako ste vidjeli kako je telefon pravi slike, video zapise, ja nemam tu šta previše da dodam i da oduzmem kao na bilo kom drugom telefonu, nekom možda vičniji bi napravio bolje rezultate što se tiče fotografisanja, snimanja nekih video priloga. Ovaj telefon, ne znam, ništa posebno po meni. Pročitao sam u nekom komentaru, neko je rekao Samsung S23 serija za sirotinju. Ja se možda slažem sa tim, možda i ne, ne znam, ovaj telefon u Kini je koštao 400 € samim tim, zato što nema IP54 certifikat, što su možda malo lošije kamere nego na S23 telefonu. On je većih dimenzija, pre se može reći da izgleda ovako u ruci kao S23+, možda kao S24 zato što ima ravan ovaj frame. Na S23 seriji i nije bilo baš ovako ravan frame, ako se sjećate bilo je malo zaobljeno, tako da ne znam. Ovaj telefon je sjajan, da je bio na globalu, da ima neki globalni ROM i da mu radi, na primjer, ovaj Circle to Search, ja bi komotno mogu da kažem da je bolja kupovina nego na primjer Xiaomi 13, sad da li je bolji od S23, čisto sumnjam, ipak S23
je u nekim stvarima bolji od ovog telefona, a što se tiče brzine punjenja, tu sigurno nije. Evo, da ne davimo više, ako vam se svidjela ova video recenzija, lupite like, zapratite ovaj kanal ako već niste, komentarišite nešto, tako pomožete rad moga kanala. Vidimo se u nekoj drugoj recenziji, puno pozdrava od Sarpija.